یک ساکن شهر حصار که به نزدیکی از روسیه استرداد شده به وطن برگشته است میگوید مدت 22 روز در بازداشتگاه سخاروی مسکو قرار داشت و از جانب نگهبانان بازداشتگاه شدیداً لطوکوب شده است. عبدالقیوم آدینایف ساکن محله حیات نو شهر حصار که هفته گذشته از روسیه به تاجیکستان استرداد شده است در تماس با رادیوی پیام گفت با همراهی او 40 نفر استرداد شده به تاجیکستان آمده اند. به گفته عبدالقیوم آدینایف حالا 80 نفر دیگر در بازداشتگاه سخارو نگهداری میشوند و نگهبانان بازداشتگاه نسبت مهاجران بازداشت شده همگونه عذاب شکنجه های طاقت فرسا را روا میبینند. هر روز به حوالی بازداشتگاه مهاجران بازداشت شده را برآورده لط و کوب میکنند. گولیت میکنیم تو یا موزه ایجاد نمیکنیم بمیریم گولیت هر ساعت یک ساعتی ساعتی 11 ساعت. این ساکن شهر حصار میگوید مهاجران کاری کشورهای دیگر که همراهی آنها به ابله و افتاده به بازداشتگاه برده شده بودند از سفارت کشورشان نماینده ها آمده به زودی حجت های لازمه پیشنهاد کرده شهروندان خود را نجات داده اند. اما سفارت تاجیکستان اقلا برای تصدیق شهروندی بازداشت شدگان جواب مقامات روسیه را به آسانی نمیگرداند. سفارت هم گفتند که جواب نمیدهند. سفارت شما جوابگو نیستید. ازبکستان، ترکیه، قزاقستان یا زور بوده در میکنند. تیز بکنند. عبدالقیوم میگوید در مسکو با همراهی عائله‌اش میزیست. بعد بازداشت و استرداد او همسرش با چند سرسانی ها به تاجیکستان آمده است. ضمناً ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در روسیه به رادیوی پیام موجود بودن شکنجه در بازداشتگاه سخاروو را تصدیق کرد و گفت که تا سال 2017 در این بازداشتگاه مهاجران بازداشت شده به طور وحشیانه شکنجه می شدند. این حامی حقوق مهاجران میگوید حتی حالت‌هایی شده است که اجازه ندادند تا بیمار را به درمانگاه برند. بر ضمن این شخص بیمار را به طور وحشیانه لط و کوب کرده اند. Что молодой человек, у которого болел зуб, выл дни и ночи, просто выл, понимаете, выл. Это продолжалось 3 дня, а у них не было машины, отвезли его к стоматологу. Его били из этих 3 дней 1 день. Утром избили и вечером избили. А на следующий день, на 4-й, его отвезли к стоматологу. Вот это правда, оно было. Еще с чем я сталкивалась. Прекрасные люди, граждане Азербайджана, отсидевшие по много лет за разные статьи, оказались в одной камере с нормальными абсолютно людьми и пытались сделать из них шестерок. В том числе было повышение изнасилования. ولنتینا چوپیک میگوید در بازداشتگاه سخاروی ولایت مسکو حتی حامیان حقوق که برای حمایت بازداشت شدگان رفتند تهدید به بازداشت و شکنجه میکنند. به گفته ولنتینا چوپیک حتی کریم جان یاروف وکیل دفاع مشهور تاجیک که مقیم مسکو است کارمندان بازداشتگاه سخاروو تهدید به بازداشت و شکنجه کرده بودند که کریم جان یاروف در صحبت با ما این حادثه را چنین شرح داد. در حقیقت وقتی که ما سخمه کورپسیونی که آنها مهاجران رو مجبور میکردن که از داخل خود همین بازداشتگاه به جای 8000 که چیپته میستاد با 26000 28000 چیپته رو خرند و ما با واسطه پروکراتورا با واسطه служба собственной безопасности و این چنین جمعیت‌هایی که جمعیت‌های جمعیتی که نظارت میبرند با واسطه آنها ما این سخمه کورپسیونی آنها رو شکست دادیم و بعد از این آنها قصاصگیر شدن خصوصا از من و به من هم میگفتن که نام و نسبت با رسمت و تمام ترجمه حالت که کی به روسیه آمدگی کی رفتگی در در قراولخانه این بازداشتگاه است. من براستی باور نمیکردم و بار برای فرستادن یک شهروند تاجیکستان به آنجا رفتم و در حقیقت بعد که نام نویس کردم و از در اومدم الکی دو کارمند پلیس ما را احاطه کرده از من
ҳуҷҷат пурсиданд ки умуман ҳаққи надоштанд ва манро қадаме ҳам монда намемонданд ва дар муддати 10 дақиқа пас аз ин онҳо занг заданд ба роҳбарият, гуфтанд ки мо ӯро боздошт кардем ва вақте ки роҳбарият омад гуфт ки барои чӣ омадӣ ва чӣ мехоҳӣ? ман гуфтам ки барои фиристодани як шаҳрванд омадам ва ба роҳбарияти он нафароне ки ихроҷ мекунанд ба онҳо занг зад ва гуфт ки ёруф омадааст, қабул доред? Он кас гуфтанд ки ҳо ва баъд ба ман 2 муҳофизатгарро доданд ки ман як қадам ин тараф он тараф намонад ва баъдан нозири минтақавӣ ки бо ман шинос шуд, минтақае ки ман зиндагӣ мекунам, ва ман гуфт ки чандин бор роҳбарияти ин боздоштгоҳ аз онҳо хоҳиш кардааст ки маро боздошт карда бо ҳар роҳе ки набошад ихроҷ кунанд ва дар ин боздоштгоҳи муваққатӣ боздоранд, чунки он роҳбарияти он мехостааст ки аз ман қасос биситонад, чунки чандин схемаи коррупсиониро онҳоро ман ошкор кардам ва онҳо аз даромади муфт боз монданд. аз ин хотир онҳо чунин кор кардан мехостанд. мушкили дигаре ки ҳозир пеш омадааст, агар ки пеш хештабор ё шаҳрвандони дигар метавонистанд ки ба шахси боздоштшуда чипта харанд ба ватан фиристондан, акнун чунин нест. бояд ки аз шахсе ки дар боздоштгоҳ шиштааст аз ӯ иҷозат бо тарми расмӣ, яъне ки давернус гирифта ва дар он ҷо роҳбарияти боздоштгоҳ имзо гузорад ва инчунин муҳри худро монад. дар ин натиҷа метавонед ки билет чипта харида хеш табор ё ки шахси шиноси худро фиристонед ва дар ин ҷо боз ҳам ҳамон маблағситонӣ аз сари нав сар шудааст ва қисми зиёди шаҳрвандон аз ин сабаб наметавонанд ки бо маблағи худ чипта харида ба ватан ҳарчи бештар ба назди хеш табори хешу ақрабои худ ва ба ватан баргарданд. буҳрони бекорӣ дар тоҷикистон ба авҷи адои худ расида мардумро маҷбур мекунад ки рӯ ба муҳоҷират оваранд ва ба ҳамин гуна шиканҷаю азоб рӯбарӯ шаванд. ин ҳам дар ҳолест ки ҳукумати кишвар муҳоҷиратро як падидаи маъмулӣ ва фоидаовар арзёбӣ мекунад ва ба ин васила намехоҳад вазифаи худашро дар қиболи таъмини мардум ба ҷои кори доимӣ анҷом диҳад. тоҷикистон зиёда аз 2.5 миллион нерӯи корӣ дорад. наздик ба 2 миллиони онҳо ҳамчун муҳоҷири корӣ дар кишварҳои русия ва қазоқистон ва дигар кишварҳои дуру наздик ба сар мебаранд ва дар баробари таъмини хонаводаҳои худашон ҳукуматро низ мехӯронанд. аммо дар ивазаш ҳукумат ақаллан ҳозир нест ки аз ҳуқуқи шаҳрвандонаш дар хориҷ ба таври зарурӣ ҳимоят кунад.